Jeep type. Ayan. Tapos yung headlight. Tapos yung signal light. I-headlight mo Okay, sige sir. Tignan natin. Ayan. Signal light sir. Kabila. Sa likod din po. Para meron sir. Kabila. Brake light po. Tail light. Ay, sir. Thank you po. Iwanan yung bala. Langis ng sa anong motor, ano? Apo, pang motor lang din po. Pero ang langis po niya hanggang ano lang po, 800 ml po. 800. Yes. Parang mga Mio type lang po. Bali po yung gas, tapos yung brake po. Tapos yung handbrake sir, always po. Ayan. Preno niyo po muna.